Hello students, welcome to JK Tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଦ ଟାଇଗର, ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣ୍ଡ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ, ବାଘ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବିଲୁଆ। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିବା ତା ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ବାଘ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ, ବାଘ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ହେତୁ ବାଘଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ସେ ପିଞ୍ଜରାରୁ, ବାଘ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯାଇକି ଧରିଥିଲା ସେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବାଘକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆର ପ୍ରତିଦାନ, ତୁମେ ମୋତେ ନେହୁରା ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାର କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଧରୁଛ ଖାଇବ ବୋଲି। ତାପରେ ବାଘ କହିଛି ଚାଲ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲି କି ଭୁଲ କଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଜୀବକୁ ଭେଟିବା। ସେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି ବା ଧରିବି, ଯଦି ତମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେସନ୍ 2 SGP 2, read the scene 2 silently and answer the questions that follow. scene 2 କୁ ଯିବା। 2 ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଘ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖେଇଛି ହେଲା, ଏଇ ଛବିଟିରେ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ତାର ମାନେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ହେଲା ସ୍ଥାନ। ଆନାଦର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ, ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ସ ଏ ପିପଲ ଟ୍ରି। ପିପଲ ଟ୍ରି ମାନେ କହିଥିଲି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ସ ଇଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସମଗ୍ର କାହାଣୀଟିକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। ହୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଛି। ହି ଦେନ୍ ଆସ୍କ୍ସ whether the tiger is not showing ingratitude in trying to kill one who did a favor. କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାପରେ ଯିଏ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବା ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଚରଣ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ସେ ଗଛଟିକି ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ନା କରିନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯାଇକି ସେ ଗଛକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପଚାରିଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଟ୍ରି, ଟ୍ରି ମାନେ ହେଲା ଗଛ। ହ୍ୱାଟ୍ ହାଭ୍ ୟୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବାଉଟ୍? ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ବ୍ୟାଡଲି ଆଜ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ସେ କହୁଛି ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ? ସେ କହୁଛି, ଟ୍ରି କହୁଛି ଆସିକି। କାହାକୁ କହୁଛି? ସେ ମଣିଷକୁ। ଏସବୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ସେ ଗଛଟି ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଆସିକି ଏଠି ଗୁହାରି କରୁଛ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ହେଲା ଗୁହାରି। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ, ଏଭ୍ରିଡେ, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି ନିର୍ମମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଠି କରାଯାଉଛି। କିଏ କହୁଛି? ଗଛଟି କହୁଛି। କାହାକୁ କହୁଛି? ନା ମଣିଷକୁ କହୁଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଆଇ ଗିଭ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଟର ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହୁ ପାସେସ୍ ବାଇ, ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ପିପୁଲ ଇଟ୍ ରିଟର୍ନ ଟିୟର ଡାଉନ୍ ମାଇ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଟୁ ଫିଡ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାଟେଲ୍। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇ ତଥା ଆଶ୍ରୟ ଦେଉନାହିଁ କି? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ଛାଇ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ?
जो माने मो पाखरे मो पाख देकी माने जीवासिया करूछंदी एवं लोक माने सेमानकर कोन करछंदी ना गाई गोरु खाइबाकू मोर डाल गुडी को आनिकी छिंदाई की दउनांती गाई गोरु को एटी के कहूची ना गछ कहूची मनुष्य को बुझी पाइले कि नहीं। शेल्टर माने एठी हैला कोन ना आश्रय स्थल है बुझी पाइले कि नहीं पिला माने। इज इट द वे ऑफ द वर्ल्ड दुनियाटा कौन यही परी चली। सो डोंट कंप्लेन बी ए मैन से कुछ एणु तुम्हें अभियोग कर नहीं तुम्हें हूँ कौन तुम्हें हूँ गोटे मनीष तेणु मनीष हिसाब से तुम आसिकी कंप्लेन ये मो पाखे कर ना कारण मो प्रति भी बहुत अन्याय होती किए क्या प्रति अन्याय कला बुझीपारे पिला माने गछ प्रति मनीष अन्याय करुची बोली गछटी कहूची बी ए मैन हैला। तापरे टाइगर नाउ यू आर सैटिस्फाइड आरंट यू ओ ब्राह्मण बाघ कहूची हे ब्राह्मण एबे तुम्हें संतुष्ट नुहे कि सैटिस्फाइड माने कौन संतुष्ट बुझीपारे पिला माने तेणु ये बाघ ताको कहूची हे ब्राह्मण तुम एथर शुणिल सब कथा शुणिला पर तुम संतुष्ट हेल ना हेल नहीं बुझीपार तापर है ब्राह्मण नॉट एट ऑल आदौ नुहे हियर कम्स एन ओल्ड डॉग से बाटे देख कौन है ना बुढ़ा कुकुर टे आसुची आई मस्ट आस्क हिम मुझे निश्चित पचारि बुढ़ा कहूँ मु से कथार संतुष्ट हेलिनी तेणु ये बाटे गोटे कुकुर आसुची मुझे पचारि आई एम श्योर ही विल टेल ए डिफरेंट टेल बुझीपारे कि नहीं कहूँ मु निश्चित जे से गोटे अलगा स्टोरी कहब बा गप कहब एटी पिला माने ए टेल माने हला स्टोरी बा गप बुझेला कि नहीं तेणु सी कहूँ मु जदि यही कुकुरटी को पचारे सी तो फिर गोटे किसी डिसीजन मो पई दब कि नहीं ताकू तेणु करी कहूची क्या बाघ को कहूची है। An old dog comes slowly along the path रास्तार पार्श्वरे बुढ़ा कुकुरटी आसुची he is toothless and half blind and looks very angry एटी कौन कहला टूथलेस माने कौन जानछ कि टूथ माने ला दांत एटी दांत नथिबा माने पाकुआ पाटी है he is toothless and half blind and looks very angry ओ से पाकुआ ओ अधा अंध हाफ ब्लाइंड अधा अंध एवं से खूब क्रोधी जना पड़ुछि एंग्री माने ला क्रोधी है। ब्राह्मण टू द डॉग कुकुर प्रति ओ डॉग हे कुकुर I have just let this cruel tiger out of the trap जे कुकुर मु एबे ए निष्ठुर बाघटी को जनता मध्यरु बाहर को नहीं आछि now he wants to kill me and eat me से कौन कहूची ना वर्तमान से मारी देबा को और खाई देबा को चाहूची काहा को से ब्राह्मण को तेणु ब्राह्मण कहूची इज द फेयर ताहा कोन न्याय संगत इज दिस द वे इन हुइज काइंडनेस इज इन दिस वर्ल्ड ए पृथ्वी रे कोन एही उपाय रे दयार प्रतिदान दिया जाए किए कहूची ब्राह्मण कहूची का पाखरे गुहारी करची ना डॉग पाखरे कुकुर पाखरे तापरे डॉग फेयर और नॉट आई डोंट नो कुछ मु जाने ना एटा न्याय संगत किंबा नुहे बट दिस इज द यूजुअल ट्रीटमेंट वी गेट फ्रॉम आवर मास्टर्स किंतु यह हेउची चिराचरित आचरण जहा कि आमे आम मालिक मानक पाखकू सॉरी आमे आम मालिक पाखरु पाई थाउ बुझेला पिला माने एटी कोन कहला कहला यह हेउची चिराचरित आचरण जहा कि
आमे आम मालिक मानक पाखरु पाई थाउ। किए कहूची? कुकुरटी ब्राह्मण को कहूची। लुक एट मी व्हेन आई वाज यंग एंड यूजफुल टू माय मास्टर, गार्डेड his house and helped him in hunting. He treated me with kindness and gave me good food to eat. कौची मते देख मु जेतेबेले युवा अवस्था थिली एवं मोर मालिक पाई उपकारी थिली, तांकर घर मु जगुथिली एवं तांकु शिकार रे सहाय्य करुथिली। से मते कोन करथिले ना दयापूर्ण व्यवहार देखौथिले एवं भल भल खाद्य मध्य खाइबाकू देउथिले। नाउ आई एम ओल्ड एंड वीक, किंतु एबे कोन हैला ना वर्तमान मु बूढ़ा और दुर्बल, टूथलेस एंड हाफ ब्लाइंड, पाकुआ ओ अधा अंध हो जाइची। डज माय मास्टर रिवार्ड मी फॉर द पास्ट सर्विस। अतीत सेवा पाई मोर मालिक मते पुरस्कृत करूछि कि? नो, इंस्टेड ही हैज ड्रिवन मी आउट टू स्टार्व। इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड यू मस्ट पुट अप विथ इट। कहूछि ना ता परिवर्ते मते से कोन करछि? भोकरे रहिबाकू दउछि, तड़ी बाहर कर देउची। इटा कौन होची ना पृथ्वी रे बा एई दुनिया रे कौन एमती चलीची, तुमे यहाकू तुमको सहिबाकू पड़िबो बोली किए कहूची? कुकुर कहूची। मु एते सब जिनिस कला परे मो मालिक मते कौन करची? शेष रे तड़ी दउची मते घरु। ताले एइटा कौन न्याय? काहाकू कहूची ना ब्राह्मण को कहूची। तापरे टाइगर, हा हा, द सेकेंड विटनेस also goes in my favor. Prepare to die, holy Brahman. एटी कौन कहला? हसिला, हा हा है कि से कहूची द्वितीय साक्षी मध्य मो सपक्ष रे जाइची। ए पवित्र ब्राह्मण मरिबा को एथर प्रस्तुत हुओ, कारण एटा गोटे नाटक चलची ना, तेणु ये बाघ कौन करची ना हसी दउची, ताको कमेंट टाइप रो करिकी कहूची तमे एथर मरिया पई प्रस्तुत हुओ, कारण द्वितीय साक्षी भी मो सपक्ष रे आसी आइछि। तापरे ब्राह्मण कहूछि, बट वेट जस्ट वन मोमेंट माय लॉर्ड, हियर कम्स ए जैकेल, लेट मी आस्क हिम ऑल्सो। कहूछि महाभाग गोटे मुहूर्त तुम अपेक्षा कर, बिलुआटीए भी आसुची, मते ताको मध्य पचारिबाकू दियो। बुझी पड़छ कि नहीं? से कहूछि कोन एतिक रे सरी गला? जस्ट वेट, कहूछि टिके अपेक्षा कर, आउ जणे आसुची, काले से मो सपक्ष रे कहबो नहीं कि? ए जैकेल कम्स along the path, the ब्राह्मण टेल्स हिम द होल स्टोरी। से कौन कला ना रास्ता कड़े बिलुआटी आसुची, रास्ता कड़े कड़े देखी हैला, along the path रास्तार कड़े कड़े हैला आसुची कि ना बिलुआटी। ब्राह्मण जाइकी कौन करची ना ता पाखरे मध्य समस्त कहानी को कहूची, जहाँ सब घटीची ता पाखरे। तापरे जैकेल कहूची, आई डोंट फॉलो मच, प्लीज टेल मी वंस अगेन। कहूची मु बेसी किछि बुझी पारुनी। किए कहूची? जैकेल कहूची, बिलुआ कहूची मु किछि बेसी बुझी पारुनी, दया करी मते आउ थरे कहंतु, प्लीज टेल मी वंस अगेन। अगेन माने आउ थरे। ब्राह्मण, दिस टाइगर वाज कॉट इन ए ट्रैप। एई बाघटी गोटे जंतारे पड़ीथिला। ब्राह्मण सेठु कहबा माने कोन गला ता संगे आलोचना कला। आई टुक पिटी ऑन हिम, मु ताकू दया देखैली, एंड लेट हिम आउट, एवं बाहर को बाहर कर देली। दया देखैला परे मु ताकू बाहर को बाहर कर देली। नाउ ही वांट्स टू किल मी एंड ईट मी। वर्तमान से कौन कहूची ना से मते मारी देबाकू एवं खाई देबाकू चाहूची। दिस इज द वे ही रिवार्ड्स मी। एही परी से मते पुरस्कार दउची। के कहूची? ब्राह्मण कहूची जैकेल को। तापरे जैकेल,
I am afraid. I don't understand. କହୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କି କହୁଛି, ଜାକେଲ କିନ୍ତୁ ଭଲକି ବୁଝିପାରୁନି, କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। All seems to go in at one ear and out at the other. ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ କାନରେ ପଶୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଗୋଟେ କାନରେ ତୁମ କଥା ପଶୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। I will go to the place where it all happened and then perhaps I shall be able to give a judgment. ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଯେଉଁଠାରେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କାହାକୁ କହୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହୁଛି। କିଏ? ବିଲୁଆ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବି ବୋଲି କହିଲା। କିଏ? ବିଲୁଆ। So they return to the trap. ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଜନ୍ତା ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବହିରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର ମୁଁ କରିଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। Whom did they meet on the way? କହୁଛି ବାଟରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭେଟିଲେ? କାହାକୁ ଭେଟିଲେ ନା they see a dog and a jackal on the way. ବାଟରେ କାହାକୁ ନା ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, କୁକୁର ଏବଂ ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲେ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। Whom did they meet first? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଭେଟିଲେ? The people tree first. ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଭେଟିଲେ ନା ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଟିକି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। Whom did the people tree support? Why? ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କାହାର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲା? କାହିଁକି? The people tree supported the tiger because he was badly treated every day. କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କ୍ଷତି ଘଟଉଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଛାଇ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ବାଘର ସପୋର୍ଟରେ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି ହେଲ୍ପ ପିପୁଲ? ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଦେଖ 4 ନମ୍ବରଟି। ଦ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି ଗିଭ୍ସ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଟର ଟୁ ଦ ପିପୁଲ। ସେଲ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଇଥିଲା, ତାର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟିକି ଦେଖ। ଆର୍ ପିପୁଲ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଇଟ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ହେଲ୍ପ? ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ କି? ଏଠି କ'ଣ କଲା? No, people are not grateful to it for its help. ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର। How do you know that people are not grateful? ଲୋକମାନେ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣୁଛ? We know that people are not grateful because they tear down and branches of the tree to feed their cattle. ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆଣିକି ତାର ଡାଳ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିକି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। Which animal did they meet next? ତାପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଭେଟିଲେ? କାହାକୁ ଭେଟିଲେ? They met an old dog next. ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରିଥିଲେ। ଓଲ୍ଡ ଡଗ୍, ବୁଢା କୁକୁର ସହିତ ଭେଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। Whom did the dog support? କୁକୁରଟି କାହାର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲା? ନା the dog supported
द टाइगर कुकुरटी कार सपक्षे थिला टाइगर सपक्षे बागर सपक्षे तापरे नेक्स्ट हाउ डिड द डॉग हेल्प इट्स मास्टर कुकुरटी किपरि तार मालिक को सहाय्य करुथिला द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस एंड हेल्प्ड हिम इन हंटिंग बुझेला पिला माने तापरे 10 नंबर देखो Was the master grateful to the dog for its help कुकुरर साहाय्य पाई मालिक ता पाखरे कृतज्ञ थिला कि No, the master was not grateful to the dog for its help तापर देखो 11 नंबर How do you know that the master is not grateful तुमे किपरि जानुछ जे मालिक कृतज्ञ नुहे बोली We know that the master is not grateful to the dog because he has driven it out so starved in its old age. तापरे 12 नंबर Whom did they meet next? तापरे सेमाने काहाकू भेटिले They met the jackal next. तापरे जाइकी सेमाने बिलुआ को भेटिले तापरे 13 नंबर The jackal seemed not to understand anything. Did he really fail to understand or just pretended to be so? ये कुछ जना पड़ुथिला जेपरी बिलुआ किछि बुझु नथिला वास्तविक से बुझिबारे विफल होइथिला अथवा केवल ही छलना करूथिला बोलेडी क्वेश्चन कहउची नै कि एठी कोन हबो ना नो ही डिड नॉट फेल टू अंडरस्टैंड ही जस्ट प्रिटेंडेड टू बी सो से सब एडी बुझी पारुथिला किंतु से न बुझिबार छलना करूथिला तापरे हैला 14 नंबर Where did the jackal want to go to give his judgment? बिलुआ तार निष्पत्ति देबा पई केउ स्थान को जीवा को चाहुथिला The jackal wanted to go to the place where the incident had happened to give his judgment. से कौन कहला ना जो जगह रे सब घटना घटी जी सेही जगह को चलो जीवा जेठी किछि जजमेंट दवा पई से कहला आउ तापरे 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देखो द पीपल ट्री डिड नॉट हेल्प द ब्राह्मण सो डिड द डॉग डू यू थिंक द jackal will help him अस्वस्थ वृक्ष ब्राह्मण को साहाय्य करि नथिला सेही परी कुकुर मध्य साहाय्य कला नहीं तुमे भाबुछ कि बिलुआ ताकू साहाय्य करिवो तापर से कुछ कोन ना यस वी थिंक सो हां आमे भाबुछु जे से ताकू साहाय्य करिवो के बिलुआटी पिला माने परवर्ती वीडियो रे आमे तृतीय दृश्यटी को डिस्क्राइब करिवा पढ़िबा बुझिबा एवं तार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्य करिबा वीडियोटी केमती लागिला तुम मानकू लाइक कमेंट शेयर द्वारा जणैबो सब्सक्राइब करिया पई भूलिबनी आज पई रहूची जय जगन्नाथ।